Aboulaye Firin Diallo. Naam. Bismillah. Karamɔgɔ Mohamed Senka Fofana, salam alaikum. Wa alaikum assalam, salam alaikum wa rahmatullah. Mubara mara senetira, ifura khira, oga ilangunde nakangili falama UNDP. Ilangunde wona société civile lama, yinyani ngira kilg misema. Alhamdulillahi rabbil alamin, mufambara won walsa kifanyi, gilangunde alo amasenga kinare. Nyama nambara malang, ebara amato sa kelfe se autorité mu mahawon doctora. Yi politique wenyi abara fin de kosera wonyira wombara politique fala ha wombara taga fare bara tiama ha wombara taga mre bara lo yama ha wombara taga bokhi na fuli bara détourna ku ha wombara taga te bara satrabo ma ha wombara taga ife kobinu fe magaro nu fe bilbel Devamir maraba wombara taga politique walira wobara amato politique wontambe kosenara kose femme regbatebe kono wontambe kosena politique ra otan société civile mundo mutanye na ma UNDP Union nationale pour la démocratie et le progrès union malanya naki national nyama birin nangbe ina ma démocratie minsara est-ce que boru madahu nangle démocratie est-ce que nyamane ya lamfe nangle démocratie est-ce que womboro soutenu fe fanyi fali nangle démocratie ina ma programme minsara onton na be horo nga kelbo nga sgameni est-ce que nangle progrès ka wo manga do wonyire ke wo ngana waye ngumbe fala mutan nana matoro munaga hamubara politicien mato e bara katahan eno la barayi to fa den dagen gi transition tankui ngokay mu fana politique ta masononde ngokay na la Guinée di khori na ma nyani ge fanyi na ne reyi la Guinée be alo wonu ndenanga fe falafe ya Antonio Soara la gasi magbalo akolon kharan khuru da banu bo nyamane kui nyamane ga tore nara o yara teba la Guinée SND dunia ko ngoni o président mundunto doctorat na hanyi doctorat diplôme hamuna fera nyani gena na fera Antonio Soare ntamma kolon kono na rise mema anyani gena ga masengri aga garge soto kui parce atamu finde ba manyamwira de atan garge nam fen atona garge fen amam fa sa aga bori sagui amam mada nagamade amam fa aga bori de ma associé na garge fe kui nana naka tankiren toro amini sogebu ma amini tunebu ma akobiri fen afana wo fa wo ngado akulum barakatari amara de wallahi danka to ya fa mara de bori ga mara fanyi nan wala ga sima karamogo wonna wakati na hameki la Guinée fende tambombo habora anu amuno madangelo fa société civile khambi ba o fa motora ki ana kiyama la Guinée population wongana bana ba atangene tundiye tebe kono la Guinée politicien anu to kibayina ngeyi ena nyene nu nyari ha girema soy nyene anu nyari ha girema soy la Guinée population tan enu mengesanyi ena bare nu nyene ha girema soy on na saka nye bare nyene nyari ha girema soy wutan atogo di transition barma population non mutan dat na sari surtout mon village na maiki on va ver na nya sakan ande na ade na guru ande na ade na fang ande na mutan ya kolme adanginara société civile wutan nga place na minde alhamdulillahi rabbil alamin karama miriga kobi konena ga finsirwa nam ina to annabi Musa ga miri ala na khalaki do se nu goromane namu ina ga wo doxotun do se goroma wadu onu luga okeli wo sofe soko atoki le khalaki de ina ala be anabara le tambe ala ga le ifanga si gado ya ni na wo toro ki nane fogore ki Ota ya na tore na wo fari ki nam kramo kalmo ngai wa mu masemfi wa na han masemfi colonel Mamadi Doumbouya ala ga si magbalo amina quel fait Thomas han logonde momune ma hawal fanyima ina me juhurun na kay nanera liri nane na far yo Mamadi Doumbouya far ler na kay ntanu malagine kayama hamu fa na lerinu mbe benyim maneno Evan bara kunki fe panu bara kunki masagata folo fe munu makramo wonga mafura a faler na hamma
tore na kan nun do muhumma mu sadi mu fari tore kurfa na no do mu fari ise suru ife to mu no ma surude iso fe amira lima ife de nete anete belebele luira kono imu no ma ranya da ranya kima khamu fa faleri manu mutambar belo karamago ay dum kira nanya saran afan ka mufan ba politicien fa na mufan Muhammad Rasulullah wana fi niya sulira wana fi niya sulira on transition nan kudi non on transition nan kudi o mo émission dama be on transition nan kudi ore gbele fe ananya sarambo etana a société civile ya sulira karama wana re e mi dans sa biro nan ke fa fa bien nta muna kolo onyi fi niya sulira akolo misema dans ce makrama Heavenly wenti na wenti ha sami bara so be na bara mali wenti yo muno adi we be fala yo muno imamu namu I skin transition di sore ramengeya ima fure fata atena nali e bara me namu ina krief bansantongo ina ma krief nagan sana bammangamu era min ma yalira yilira balo yilira inu na bansantongo hal mamadi mu sesera bala gina dibe hala mu sesefi la gina dima khana krief ke wali tongo hana sa doga dira ntambara luga karamo inu na fala ande fana ana krief fanga walira baki fan amura ba fera baki ma pe wotan de kafise rotuda yamane la gine kamwa ma fero manara muna famma fe na ga yigi tegema awayde karamo ngema horemba barma wonna to wuya inde se berse min CNT ina masin e role ma la Guinée sonon bloc bilbel film politique krayama nana ngalu nam fala de ay parti la meta mbaradula kono bir ngalu mouvement politique frinanku abarma na mato yamane rima gore ngakwa gene rima gore ngi ne na mato la Guinée problème biring a contre fil biring kasara na bir mbalsa ba politique nara ko sa do signo ya krayama parti to gbori anunde fanare e ka parti luna ki parti ga go keren itam na sama yon wotan société civile keren afriande nde na ga de classe politique ina mato di imamu no wen fala kono na to gameni na mato khema o baragbo anu egbegbe ma ancien premier ministre nera wallahi wonna na ga ki transition na ka transiter afu fene na fanga fa mulam famme baragbo ba muta nyonga mo abo ni sina me ki mo na fe to ko di awayre ngutan société civile ngutanga manyo hoyema et génération na imagination Y génération khuru kamu narade ngutan na mbara barigi internet nyamane ngubara fefa ni to folo ngutan imagination Y génération Y on fefa ni to mana ndangi fe bore khonyi ngutan na ga khamamadi dumbu ya no ha gouvernement sating e kata parti nani khana mo fring khana sa ma constitution kui edi iyo musema mo fe parti nani alors parti mon ina ma to ina soit les démocrates soit les républicains soit les sociaux-démocrates an mo candidature indépendante an ma candidature indépendante nanani donc on va dire candidature indépendante fira yo ina me démocratie candidature indépendante ça o ma parti sika mané on a tanam fola fi di gorindena e mo politique wanyu khong e mo politique malanyu khong e tan wa mo wali nan khong ne mu no ma findi de mengera ha candidature indépendante mo encourager fera fale ne ga ifa noma igu nyitede ina ga wa mo mengea gomma hamri ne re fora ne soira pe fa fale ne fe dangi parti fa mengea soto be fa mengea mogori aha est-ce que démocratie nan kon la gna ka bebe mogori to na la gna ye so na do politique ko ma politicien ni société civile ye na menga yo fa ye na kuruga tiara ba sac noir dans société civile la gna ga kaneko fa ngbe ma ya ma na flangu be ma mbara wule fale be mais mi senaniere mo fa yama bamanga mu yama no fa yama bamanga mu yama na bamanga mu ya amu kerenga yama de etana malanga parti politique kui etana na mu fa san longorera nana nieri khali nyani ge fayinde sanaira khagle fayinde sanaira ina fe kelina wayen ina nde wayen fe naki
Eroy goro de hama mona fala mayago. Adi. Nara yo. Monsieur Falama. O danger fe na ga. Wogai. O danger fe na ga. Nam. Alo na gam fala nek fore sak fore makani fe dongoira. O bi eska fe ri runsa mrindema. Abla fe ntan no mai campagne model la bade be. Jika sabi sonyira. Akolon fe na naki vote na makino nor pa mri honorema. Donc tant que o makolon ay boritan. Amuma gengu mare wala mane wongai bogi ga feso umbala ga frinanna bari nyanu nga kirenya kui o musiga mayare made e barame donc société civile to ina fa la société civile himi refuti temunde me khor frino monana stoda kui na dongo e bi place nam femfe Karamo o ma la Guinée autant société civile o mo constitution ran la magara fa la haludi la ila o proposition mundu na ba o ma régime mundu ngala lumube Muhammad Rasulullah o ma régime o ma régime na ngon akole na ari mo fata ronye dembede iriyati boregbera in la Guinée in dunia démocratie birintongo Amerique nangbo démocratie birimbe mribo na démocratie birimbe kono wallahi atofala rena ga Seydou Bangora hi tuga Ousmane Bangora khira ba ginan do mema khali Barack Obama pindiri sogona na arabi na ndo mema Mouamane pouvoir à décentraliser à décentraliser anaka lumir kere masono hamu décision na rantongo na murabama ini do wana ritulma ti radio era professeur Alpha Condé a temui Kali yebi don nara fife nyama yirindema enara don du président de la République. Wallahi président de la République mu don na bama parce que aga wali nara alors on a le temps père de famille et te dépense bama bangé et man faisait une faillite moto on t'en dépense bama allez awolene be hima bande oh pe wotan aga wali nara donc il a pouvoir ndeba président nyira ministre premier ministre nara nommé ma aga findi aga poste ra institutionnalisé a pouvoir aga lo ayira de sorte que nous président bara l'enfant de ma bori rafi faire la nette ko lime fasgayari kona président fala atanga dusaruma obi atana ratongo kafera akula wonsiganaki bo no mbori famille c'est bien fini courbetera courbetera alako ira waron fi soto donc mutan société civile barnamato ora bangde muna wama la Guinée rasgayari ma wonga poste institutionnalisé alako politique ramine administration kui alako politique ramine bangdeira alako wonga walina pindi sobera wonga walina manyorun muna fansira la Guinée be donc moi mananango maha Mamadi Doumbouya samu comprend mu memo mu na wolfe mo ha memorandum akolo bir mbara gbesa ngo fam fa fe mu gbesa o bara leti moi yeria amuleti akolo mise ma amuleti akolo fare no rabi birim fama na gara maga donc itan hiru nyifang etima na imre mato ere fare boron ki mato ina to amu sira fa Kenya ma alam makina ga fam fa na proposition na karamo on a mané on a liste de minene ba société civile faut fango ya fort do na fi Rome alors on a 26 personnes et na to a crime de sang nye ba kasare mri barboni nira na kan fini tere lura ani khatangi projet ko wakati xamora yengi mu yengi ma nye karamo projet va konde akhli na tutar na fin de kirin ku na liste na naki wotan wonyi société civile wona fait tan wo kharamu na ba na liste ma wa na fait tanga rayere di barma ko Mamadi Doumbouya ton menga to ngo fait crime de sang fa ko crime de sang bar de crime ko na fa la fi wallahi nye wotan nete mun autant na wa ma 5 ans wa ma autant na wa 5 ans anon ka sore to geli la ilaha illallah anon ka sore to geli 5 ans hadi nam wala un va tomber carrément na bara fa akolo wonna tanan fala fe professeur Alpha Condé afek begbera banebe wala mu funya kono wallahi mutanto do muto mu analyse la bare ina to atagal la Guinée alors nous yi politicien nara politicien na ne Alpha Condé tagal la Guinée yare di he nare professeur Alpha mo kende lori al professeur Alpha Condé hamma goro dan nare ko kere mu votabe nambala ga tema na rebirin kolon kel fe masadema hangarande la bama kono di don kumara
muk ba di avant contrat ganne be de de kumara muk ndende kunde de jambe de kunara de muk na mara Ready. e bara me e man wa manana man hunti fe Mamadi Doumbouya anu anai ke la rawol kende ndera babo ribe o mamuna faylu manaka ku nyekiri nyafiri nyasaran e nato a khole manaka luitana ko na bi asi RPG cancel fa na yamade non akolo société civile fa ya mada fa e che o fa mu ma FNDT kui on a FNDT na o ka san sayra bil Mamadira FNDT structure kobi non ma fe mamuza de fa mana ya tu o mulu ma meni nare namu ako hamane ya akolo mugono hamane fanga fari kolo mugono ba agli na masarama ko na baragri ta wala lumana agli tanatana baragri ta imame hal kule wantay so kule nara yo ba hulu ni mane imame ga FNDC et dans FNDT donc afale ki yati mutufa wallahi kui FNDT afale ki mutufa amana ya tu khana kham Mamadi Doumbouya be imuna propagande khabrame alo wonna ngomeki wonna yi hadneki parce que wende fala ma mura fandema ande fala ndir ara fandema donc itan wakilinara kono ira manyo goni na ramfan la Guinée ikatata mde ganara me hale mu fatongo Mamadi Maliki nanaki ono ndi fala be ina na ba fe ginam fan khina amna ramfan mu fa ina fan fala na karamo even ndiri fende bolana mu beki ba watu barga wonsu wallahi wonga wunyungu na manen wal kifa la findi barayira logon kiren dangi mo fami xel inshallah ba nata won fami émission spéciale na bade mo xeyoto nga fole hara ñoo nga sa kilo bar même ma kende nan tumma sefi gine di medi fori wona manen den tagi tenen tambu ma wona kolo amusona ya logon singe akhi singe tam folo yana ma binya kifanye wona mo tumati kende bidim ben hina konkuna yele wona xe bidim ben wali aki ana kayama wombara wona meme xebu bana ningra na findi tonton Blakira entati ani wona mane film midi wona ga talama khibar na xam fango be xaxli xane menara na xam findi karamo fikira na fam na fansa mo sago ya kosi mande manso du be kan jamana na xam findi imam do jalura galmenga kasama du kaja yalo vie kumi ibren ga bugu hala satin tina wona manna be wakati kerem pala be kerema wona fi betamande tege wassalam